Hello guys! Good morning here and good afternoon in the Philippines. Ayan. Today is Saturday. So, ayan. Punta ako ng school. Mag-aaral ng isang language dito, yung Catalan. Kung sa atin ay parang mga Ilocano language, Bisaya, yung ganon. So, ayun. Mamaya may assignment kami, magpipresent. Ipipresent naman namin ng kung saan kami nagtatrabaho, anong klase ng trabaho namin, anong duties and responsibility na ginagawa namin. Ayun guys. So, bago ang lahat, welcome to my channel. This is Donna Bay Vlogs. Ayan. At sa hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Ayun. So, ayan guys. Pakita ko sa inyo ulit ang aking pagpipresent ng aking homework. So, ngayon ay sasakay ako ng metro or tren papunta dun sa school. See you guys! Ayan guys, dito na ako naghihintay ng metro. Metro ang tawag dyan. Para kung sa atin ay LRT. Ayan. Ayan guys, nakababa na ako ng metro. Another metro na ulit. Sasakay ulit. Papunta naman dun sa school. Dalawang metro kasi malayo. Tapos pagbaba ng metro, maglalakad pa ng malayo. Yan. Ganun kalayo yung school dun sa tirahan ko. Yan. Maraming tao. Yan. Dito tayo sa may escalator. Hindi ako makapag-video sa loob ng metro kasi may mga Espanyol na nagagalit, ayaw na mapasama sa video. Yan. Dito naman, ito yung linya 3 kung tawagin. Yung kasi sinakyan ko kanina ay linya 5. Yan, kita nyo guys, kulay green. So pagka green, linya 3. Ayan o, may kulay. Linya 5 yung sinakyan ko kanina, kulay blue. Ayan. Guys, nakababa na ako ng metro. So, ayan, maglalakad naman papunta sa school. Medyo malayo-layo pa. Ang ganda ng langit o. Ang ganda. It's a sunny day. Kaya maraming tao. Pero kahit sunny day, malawig pa rin. Na-vlog ko na to guys, yung papunta dun sa school. Kaya napakaliwanag. Mga leather bag. Mga Pakistani, mga nagtitinda ng mga ganyan dito. Maraming tindahan dito yung Pakistani, China, Chino kung tawagin nila. Sa restaurant, ganun din. Mga Chino. Ang Pakistani naman ay sa mga magpuprutasan at saka yan, yung mga damitan.
Yan. Mga belt, bag, mga leather. Oh, mga accessories. Ayan yung Torons. Yan yung pagpasko at New Year. Yan yung famous na pagkain, mga chocolate. Torones ang tawag. Ano? Mga tawag dito, souvenir. Yan, mga souvenir. Pag magpapabox ako guys, ayan, mamimili ako ng mga souvenir. Mga pang... Yan, mga souvenir, oh. Nandito na ako sa school. Ayan. Nag-a-attendance. Ayan. Say hi! Guys, isa-isa na kami nagpipresenta. Dito dyan. The dos quarts, de dos en punt. Caminar a las 7 en punt. Set en punt. We must have seen at least el verb purta when we talk about clothes. So, all the verbs. Trabalho a Castel Pedro Sales Maturey, de Jomenja a Dijous, y el meu dia de descans és de vendres i dissabte. Començo la meva feina a les 2:15 del matí a la 1:00 del mitjà i de les 4 de la tarda a les 7:00 la nit. La meva rutina de feines en el matí és de 2:15 a 2:45 preparar els nens para l'escola. De 2:15 Soc Narciso, el mío trabajo a través es un cuinar de restaurant cines. Cada día va a la misma pena a las 11:00 de mate. Las mismas funciones y responsabilidades son la cuina, pero asegurar que la cuina esté siempre neta. Cuando entro a la cuina, encén primer els llums, la agua y el gas. Llavors, començo a preparar tots els ingredientes, verdures y todas las sopas y todas las cosas que necesito a la cuina. Y también preparo menjar personalmente para todas las cosas del restaurante. Obrim el restaurante exactamente a la 1 de la tarde. Y nitijar. Y me voy a casa las 11 del vestre. Això és tot. Gràcies. Jo sóc la dona i es vull presentar-vos a tots el meu treball. Treballo a Valdorex Sant Cugat com a domèstica.
La meva pena es de dilons a dissabte a les 10 del matí. Començo a les 8 del matí i acabo a les 3 o 3:15, a 2:15, fins a les 6 és el meu descans. I després a 2:17 vaig tomar a treballar fins a les 10. Els meus deures i responsabilitats són netejar la casa. Netejar la casa. Rentar la roba, lanzar la roba y els lienzos. ¿Qué son els llençols? Lienzos is a bedsheet. Exacto. Sí, llençols. Com s'escriu? Can you write? Ala. I la C, quina C és aquest moment? És la C trencada. Sí. If you write this, you have to read Lenol. What do we need to pronounce C? Cuinar de vegades també netejo. El jardí. Estic contenta de treballar aquí perquè tinc un molt bon cap i les seves dues filles. Gràcies! And the names de la escuela. Cosas to prepare things to bring to school. La filia de la familia. No, la niña. Niña. Sí, Nemi. Okay. La filia es la filia de la familia. Okay. Niña is Spanish. Sí. Nena. Femenino. Oh. Nenes. Es de marchar a las 10. Comenzó a netechar la casa. Arreglo el lit. Poso la ropa en la rentadora. Netejo el baño. Aspiro y frego el perro. A las 12 del día, cleano el mío dinar mientras nieto la pila. Okay. You see also el frego. Fregar. All these you will work when we see that. Cuino. And the last one, neto, no. You guys said neto, la cuina. Yeah, but neto, what's neto? As well as I clean. But you guys said the correct word before. It's not neto. It's netejo. De las 3 fins a las 4 de la tarda estic descansant. Després vaig a recollir el nen a l'escola. Després anem al parc fins a les 6 de la tarda. Quan anem a casa dutxo la niña. Pero cuando la ven a buscar a l'escola, faig la planxa de la roba. Després cuino aliments per al nostre sopa a les 7 de la nit. Sí, la meva feina acaba a les 8 del vespre. Divendres, si no anem a la muntanya, sumem tornare a casa a les 4 de la tarda. Guys, tapos na ang aming klase ng Catalan. Ayun. Hindi ko lahat na i-video yung presentation kasi marami kami, 24 kami. Masyadong hahaba yung video. So, ayan. Pauwi na ako. Ayun, grabe ang lamig, mahangin. Tapos, last class namin sa December 21, next Saturday. At bakasyon na kami. Ang balik na namin ay January 11. Dahil ng Christmas at saka ng New Year. Ayun, so paano guys, yan. Yun ang aming pinag-aralan ngayon. Yan is isa sa language dito, Catalan, kung tawagin. Ang aking Espanyol or Spanish class ay Tuesday and Friday. Ayun. So, paano guys? Thank you
Thank you sa support nyo lagi sa akin lahat ng team. Ayan. And no matter what happen, always smile para always young. Ayan. God bless us, guys. Ayan. Bye-bye. Love you. Sa inyo. Ayan. Naglalakad na ako, guys. Ang daming tao. Kasi maganda ang araw ngayon. So, ayun. Bye-bye.